Didahan siyahan nga international trip ni Pope Leo XIV. Haluagan iya panawagan hin pagkakaurusa. Bag-o nga hirohimang raw ngan pagdumirihan masamok nga pagkabahin-bahin. Didahan iya pamulong ha Ankara capital han Turkey niyan ha Nobyembre 27 pag-welcome ha iya. Nagpahayag iya hin paglaom nga ang Turkey an magsiserbi nga pagtitikangan han hustisya ngan katumanan han kamurayaw ngan pagkakaurusa. Siring ni Pope Leo, ang Turkey an mahugot nga konektado han gintikangan han Kristyanismo, ang tuna nga nag-iimbitarhin ka magburugto nga nakilala ug narespeto han pagkakaiba-iba. Formal nga ginwelcome hi Pope Leo han President han Turkey, hi Recep Tayyip Erdogan. Ini nga iya siyahan nga international trip in paglunsad hin unong kaadlaw nga biyahe ngadto ha Lebanon. Didahin nga iya biyahe nagsaring hi Pope Leo nga makakapahinumdum ini ha mga katawhan didto nga an kamurayaw ha bug-os nga kalibutan, dignidad han tawo ngan kamagburugto. Amo ang pundasyon han maupay nga kabubuwason han nga tanan. Sumalahan report, ang palasyo han presidente in simbolohan bago nga political authority. Tikang mainagurahan kumo presidente Erdogan niyan han tuig 2014. Mahinunumduman nga binumbahan ini han 2016 didahin pagpruwebahin kodita, pero ini ang nakapormahan pangilalaan han Turkey kumo usa nga nasod. Nagpakita gihapon hin respeto ang Santo Papa didto han linubngan ni Mustafa Kemal Atatürk, founder ng first president ng Turkish Republic. Didahan iya speech, nagsiringan president ng Turkey nga abrian iya nasod hin interreligious nga kasabutan ngan pag-iorintindi. Iya gihapon ginbuliwan ang kanan nasod commitment para han world peace ngan ira kakarawaton ang mga refugees han maiha nga gera sa Syria. Samtang iginpahayag naman ni Pope Leo ang iya pagdumirihan mentalidad nga ang pagiging poderoso in usa nga katungod. Tungod hini nananawagan niya pag-aghatin kultura hin mamingaw nga horohimang raw pagiparo-pamati ila habot nga han globalization indifference. Siring niya ang hustisya ngan kaluoy ang kinahanglan maggiyahan political and social life diri ang pagiging poderoso. Nagbuliw gihapon hiyan pahimatngon nga ang artificial intelligence inagahatagin kadelikaduhan han diri pagkakaurusa. Pinaagihan artificial intelligence, makakaaghat inihin paghimoin mga pitad sumalait karuyagan usa nga nasod, ngan makakaulang inihit gintutuyo nga pagkaurusa. Nananawagan ang Santo Papa hin kooperasyon nga mahibalik ang pagkaurusahan katawhan nga ginhibanghan makikalugaringon nga paggamit ng teknolohiya. Ang pinakauna nga rason han pagbiyahe ni Pope Leo amo ang ika-1700 katuig nga anibersaryo han Council of Nicara. Upod hini ang ecumenical meeting ngan worship han Eastern Orthodox leaders. Ang Turkey nagkamayda kalabutan hin mga regional conflicts didahan rehiyon upod ang gera Syria ngan ang ira pagsuporta ha Azerbaijan didahan conflict ha Romania. Ang Ankara binulig daman han pagtuhay han diplomatic dialogue habot nga han Russia ngan Ukraine ngan han hurhimang raw han ceasefire ngan han Hamas.